Gogo, Uncle ano yun ah. Uncle Raving yun ah. Ng Otis. Put everything in the sea. Sana kasi nagmadali kayo mag-kick, oh. 3 slot pa yung guild, eh. Hindi kayo naghintay kasi. Si Tane. May party ka na China sa Discord na ba si Chibes? Baka nasa patak pa. Wala pa daw party, Sai. Rhea, Wala ba party? Sino may slot dyan, oh? Sino may slot? Sali nyo, oh. Uy, gago, pasali nga ako ng sipay. Yun lang. Wala ba palang party yun, gago. 1 minute na lang, bis. Sino pa may slot dyan, boy? Dito sa may slot pa kaya? Hello, guys. Meron dyan may slot boy. Ay, ay, bis. Lapit ka sa Rainin, ano? Ito, Chi. Mga karochi. Asa, Chi? Ito, si Sin yun. Po, ayun na. Gago, Chi. Hindi yan nagsasalita. Hindi ko pa tinanong. May tao sa patak. Sino to? Sino yan? Hindi ko alam. Jay? Kanina yung nasa patak pa eh. Tara, pasok mid boy. Body gaming yun, eh. Pasok mid boy. Patak daw, 13G, okay. Pasok mid. Yan na yan, boy, eh. Body gaming. Diyan ay nata ko na. Putang ina mo, nalata na. Pasok. Sino na naman na-daisy sa party ko? Umpisa pa lang ng war. Reso mo Unix. Gago. Namatay sa pagpasok. Save ba kayo? O, pa-L tayo. 3, 2, 1, tara pa-L. MH yung ko. Tara go, L. Hindi ko na bilangan yan, boy. Wala pa. Wala. Par. Paar. Wala. O, balik. Lower L. Putang inang tagal nila, boy. Nasa labas pa. Bandang laser nga, boy. Bandang laser. Sumilip na sa mid eh. O, tara pa L. Ready? 3, 2, 1. Tara balik L. L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang, boss. O, pa mid. Bitaw image po. 3, 2, 1. Tara lower mid. Lower lang ha. Lower lang, boy. Lower lang. O, balik nga. Laser banda, boy. Nasilip tayo. Lower. Ito, laser, oh. Banda lang ha, macro, ha. Gumagapang yan, next, boy. O, bitaw image. Paar tayo, ha. 3, 2, 1. Tara go. 8, 7, 6, 5. Box, ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box, boss. Box. Box. Ang dami nyo na naman sa labas, bossing. Vamos tayo. Ayaw nyo sa box eh. 13G. Ang kukulit ng ulo nyo, boss. Yung Ryu. Tapak R. Sabing box. Tapos huwag kayo gigit na. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box po, boss. Hayaan nyo yung archer sa labas. Tsaka yung mga shaman. Ready, 1. Up. Palinis lang ha. Pasok R patay ha. 2. Up. 3. Up. Mayroon pa pala, boss. Pasok R. Pasok R, boy. Dali. Mag-mid na sila. Pasok R. Sino yung kaparty ko na DC, boy? Pasok R, boy. Dali. Pasok R. Tapos, 8, 7, 6, buka. 5, 4, buka. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up, box. Ayun na naman kayo sa labas. Sila ikis. Ang kulit nyo, boss. Tangina. O, tapak R. Palag lang ha. Palag pa, buhay. Tapak R. Tapak R, boss.
Tapakara. Ready, 3, 2, 1, tara pasok. Bitaw image ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Archer pa. Nimrod boy, ready 1. Up, 2, up. Sa gitna boy, sa gitna, gitna. Uy, ayun oh, sa gitna oh. Tapakar pa. Palag pa boy, marami pa kayo. Tapakar pagpatay. Ba't di natin maklear up? Tapakar lang boy, tapakar. Huwag nyo anlian boy, tapakar. Tapakar lang po. Tapakar. Bangon nyo na yan ano. Reset mo na yan Yota. Dali. Para isang wave. Mamatay ka pag pumasok kami. 3, 2, 1, tara pasok. MH ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Ito lang muna, walang habol ah. Walang habol, may tao sa gitna boy. May tao sa gitna. Ayun oh, ready 1. Up, pumasok na. 2, up, 3, up. Labasin nyo na boy, ubos na. Balik box ah, pagkalabas ah. Ready 1. Up, box. Pasok kar patay boss. Pasok kar. Pasok kar. Okay, HR 1, up. Hagdan, 2, up. 3, up. Ito pa, Nimrod pa. Ready, 1, up. Pasok lang R, 8, 7, 6, box, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, box po. Hello, pa yung sa box. Tapakar tayo, boy. Tapakar pa, boy. Kapal lang. Tangina, hindi natin maubos agad, ah. Tapakar, boy. Tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw kayo, image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Malinis po, box. Box, boss. Ready, 1. Up, sa gitna po. Sa lower box po. Lower box po, palinis. Gamit yung sabang skill, boss. Nakatayo na iba, oh. Pasok ar lang, boy. Ubos. Palinis pa, boy. May kalaban pa. Yawa. May pula. Gamitan nyo naman ng ew. Pumasok ka, bilangan nyo, boy, ha? Pumasok. Hindi. Pasok ar. Pasok ar pa, boy. Pasok ar, papalag sila. Bitaw image, ha? 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Andyan na sila. Ready. Hagdan na. Linis na. Akit na, boy. Sinabi na akit, eh. Oh, hagdan. HR. 1. Up. 2. Hagdan na, boss. 2. Up. Ayan pa. Chaos pa. Ready. 1. Up. Buka. Puta, bumaba kayo. Ba naman yun? Ano ba mindset niya, boy? Oh, ina. Sige, palag pa. Wala na papasok. Labas na kayo, boy. Binaba. Ito, alam nyo may magwe-wave pa. Tapak mid. Ayusin nyo naman, boss. Kita nyo 3 guild dyan, eh. Magwe-wave pa yun. Huwag nyo bababain. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala mo nang gagalaw, boy. Kalma. Walang bababa. Kalma. Macro. May pula. Macro, boy. Lower. 3, 2, 1. Tara, go. Laser. Lower ila palinis. Ready, 1. Up. Tulak na laser. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak po. Balik likod, ha. Tingin likod, boy. Tingin likod. Ready, Phoenix. Apa. 3, 2, 1. Tara, go. Mid. Lower R. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akit na R. R po. Pasok R patay, boy. Pasok R, boy. Akit na, boss. Pasok R. 8, 7, 6. Sa box. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis po. Boss, sa box. Ready, 1. Up.
2, up. 3, up. May pula pa. Pasok R, patay. Ang Pasok ina R, yan. patay. Sino pa walang repeat, guys? Pasok R, ha. Pasok R, boy. Pasok R. Okay na? Bitaw MH. 3 to ang traba, boy. Tagal nila pumasok eh. Mid. Ayun, no. Mid, wala. L, boy. L. 3 to ang trakyat. Akit. L2, boy. L2. Huwag kayo mag-box. Hindi pa itable. Tingin L1. Tingin L1 na. Tayo na 13G. Malulunod ka na dyan. 3 to, tara tulak. L1, 1, up. 2, up. Tulak, boss. Nabakin mo. 3, up. Tulak po. Yawa talaga. Pasok L1 box. Boy. Pasok L. Palinis po. Pasok L1 box, boy. HR pa, tutulak. Tingin nagdan, ha. Kalat nila. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L pa. Hagdan, 1 up. Kalma. Pasok L. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Pamid. 8, 7, 6, mid. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Tingin nagdan, ha. Palinis. Tingin nagdan. Pasok mid patay, boy. Matay pa. Pasok mid. Pareso, namatay, boy, oh. Hello? Ang dami yung shaman, boss. May patay, oh. Si Tupad. Balagta, oh. Bitaw MH, boss. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Tara, laser. Laser, ha. Buka, kaliwat kanan, boy. Sige. Nasa lower L, ha. Lower L2. Buka. Tulak L2. 1, up. 2, up. L2. 3, up. Buka, L2, boy. L2, dali. Akit L2, boss. Akit L2 muna, L2. Akit L2 na, boss. Ay, yawa. Tingin na HR, ha. Sige, L2. Nimrod, papitas nga. 1, up. 2, up. Tangain na, hindi tinira. 3 to 1 damage kayo. Baba na L1, boy. Pasok L1, patay. May kalaban na tayo dyan, boy. Paano nga? Dedo ako eh. HR, papasok L. Chaos ata yan? Chaos nga, boy. Chaos ata yan. 5, 4, 3, 2, and 1. Apit mo lang, boy. Pasok lang L, boy. Okay, palag, boy. Ano yung box? Box kasi, boss. Ano yung box, boy? Back. Patulong ng back, boss. Payo ng box. Pasok L patay, boy. No. Hayaan nyo yung archer maglaro sa labas. Pasok L. Ang dami na mamat. Isa ba? Okay, pasok L, boy. Big wave naman yun eh. Pasok L pa. Pasok L pa, boss. Pasok L. Wala na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boy. Baba. Pamid nga. Silip lang, ha. Tara, R. Akit na, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. Naset ka na, oh. Kaliwa, oh. Naset na, oh. Pasok box, boy. Box. Ready, Phoenix. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box. Huy. Tingin na, Phoenix. Ready, 1. Up. 2. Up. Phoenix na. Phoenix. Pasok arpatay, boy. Palinis, oh. Box nga. Box, boy. Patulong, box. 1. Up. Pasok R. Hagdan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Hagdan. Pasok lang, Ara. Hagdan. Pasok R. Pasok R pa, boy. Pasok R. Phoenix, sana katapa ka. Pasok R, boy. Pasok R. Pasok R. Wala na. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Party ko, boss. Laser nga. Lower mid. 1 up. 2 up. 3 up. Palinis. Mid entrance, boy. Akit na mid entrance. Mid entrance na, boy. Pasok mid patay, boy. Dali. Phoenix likod. Tingin nagdan. Ready. Tingin lang. Di akit yan. Ang tagal nyo kasi umakit. Tinabol nyo na sa laser. Ang lala nyo. Pasok mid. Pasok mid, boss. Masahan nyo lagi may pepet, boy. Kaya umakit agad kayo pag pinakyat. Okay na? Dito MH. 3, 2, 1. Tara pa L1. 8. Pa L1. 8.
7, 6. Akyat. HR muna. Box. 3, 2, 1. Up. Chaos. 2. Up. Chaos. Pwede na, boy. Chaos. Box. Uy. Ay, awa. Chaos. Tapak L, boy. Tapak L. Ang dami nasa hagdan. Sige, tapak L. Huwag kayo magtira panik sa hagdan, boy. Lagi may puwet. Tapak L pa, boy. Tapak L. Tapak L, boss. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Box lang, ha. 2, 1. Up. Shaman, boy, patira muna. Box lang. Pahawak ng box. 2, up. 3, up. Box kasi, boss. Ay, nilabas dyan sa fence. Yawa, yung lumabas sa fence. Box pa. Phoenix, pwede na, boy. Phoenix. Box po. Box. Ay, yawa talaga yung malabas, oh. Boss, pa yung ng box. Tang ina nyo. Pasok L. 8, 7, 6, 5. Box po. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Chaos. Pasok L. Panalo ba? Pasok L pa, boy. Pasok L, boss. Pasok L, boss. Box! Hello, may pula pa. Sa gitna, boy. May nagtornado. Pasok L. HR pa, boy. Galing L to 1. Up. Box mo na. Hayaan niyo pumasok ng box yan, boy. Tulong guys naman yan, eh. Box, boy. Tapak L nga. Sabay-sabay. Tapak L. Hindi niyo pinapatay na saan. Sa gitna. Tapak L, boy. Tapak L. Tapak L. Sabay-sabay. Tapak L pa, boss. Tapak L. SP na nandun. Ayaw niyo pa. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Dito kayo, Mitch, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na. 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Palinis po. Uy, galaw. Sa gitna. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. O, tapak L. Ang tagal mag-clear up. Boy, galaw kayo. Huwag nyo hintayin yung pull bops. Tornado yun talaga kayo dyan sa gitna. Tornado muna yung mga boy. Ready? 3, 2, 1. Tara, pasok. Bito MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Boy, galaw. Go. 1, up. 2, up. Palag na, boy. Gitna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phoenix. Up. 2, up. 3, up. Palag pa. Wala na papasok, boy. Wala pa na papasok. Tapak L lang patay, boy. Palag pa, boy. Ready, 1. Up. Chaos, 3, 2, 1. Up. Box, boy. Ayun na naman. Ang dami nyo na naman sa labas. Sila, chok. Ang inis mo yan. Ang kulit nyo, boss. Mga baba kayo na hagdan. Kalbo, pasimuno. Okay lang, ina. Tapak L. Kaya gumagaya, eh. Kinang ina, eh. Putang ina nyo. Kayo mag-comment kaya. O, tapak mid. Ang ina nyo. Kayo yung mismo pasimuno, eh. 3, 2, 1, pasok. Kaya gumagaya yung member kasi kayo rin pasaway, boy. Ito image, ha. O, 3, 2, 1, baba. Palaser, ha. Palaser. R2. R2. 3, 2, 1. Tara kaya. 3, 2, 1. Up. 2, up. Nayuri kayo na ba yung kanan, no? Akit na, boy. Dali, yung chaos. Parating. R2 lang, resuan, boy. Resuan. R2, L1, R1 galing. 1, up. 2, up. 3, up. Nabakim yan, boy. Palag pa. O, tapak L patay, boy. 3, 2, 1. Tara, pasok R. R pala. R. Pasok R. 1, up. Gam. 2, up. Palag na. Wala na papasok, boy. Wala papasok. Tapak R lang, boy. Laban nyo. Ubos pa, oh. Ubos. O, reset tayo. Tapak R. Basag naman sila, basag yan. Tapak R, boy.
Tapak L. Tapak L. L, 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 L. 3 to atrapasok. Bitaw MH 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Okay, palag pa. Bitaw MH Party ko. Hello po. Bitaw MH. Wala kami MH boy. 3 to atra L2. L2 boy, clashing L2. Clashing L2 dali, clashing L2. 1 up, Phoenix. 2 up. 3 up. Palag boy. L2 lang L2 lang, L2 lang. Hintay tayo ng isang wave. Galing L1, 1 up. 2 up. 3 up. Palag na, tulak na L1. Pasok L1 patay boy. Pasok L1 patay. Tulak na L1. Huwag kayo sa box. Tulak na boy. Tapos tingin likod. Tingin na, paalalay ng likod boy. Pasok L1 ha. Pasok L1. Gago ka, hindi ko na-revive. Pabilangan boy, may pumasok. Pabilangan. May manggagaling na L2 ha. May nanggagaling na L2, Nimrod. Pabilangan ako ng pumasok boy. Bilangan yung sarili niya. Kaya bibilangan ko ha pag pumasok ha. Wala siya eh. Pasok L boy. Ayun na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up po, tanginaw nyo. Sila bata na lahat. Sige, huwag na kayo mag-iw. Lahat na nasyama, nasa labas. Okay ng ina nyo, malamang maklear natin yan. Okay, pasok L. Ayaw nyo mag-iw ha. Dito tayo mag-anlian. Ina nyo. Lahat ng shaman lumabas, wala nag-iw. Pasok L. Pasok L boy. Pasok L. Bilangan nyo sarili nyo. Ayaw nyo tumulong. Pasok L ha. Talagan nyo yan. Talagan nyo, bilangan nyo sarili nyo boy. Tapak L pag namatay. Tapak L ha, tapak L. Ubos? Ubos tayo. HR pa, palag pa. Tapak L. Tapak L. Tangina ka sa yan. Ayaw makisama na ibang shaman. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Linis po box, palinis ng box boy. Meron pa sa gitna, ready 1, up, 2, up, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, Phoenix, 2, up, 3, pasok lang L boy, pasok. Bilangan nyo chaos boy. Pag pumasok kayo, bilangan nyo sarili nyo. Pasok L. Ubos yan boy, ubos yan. Tapak L lang boy, tapak L ha. Tapak L. Ubos ba? Ubos. Meron pa. Dami pa to, boy. Wala na papasok. Gag, ali. Okay, inang yun. May pumapasok. Tapak L boy. Patay na, boy. Tapak L. Patayin nyo muna, pinipiki kayo. Tapak L. Tapak L boy. Tapak L. Ngayon lang nag-revive yung iba. Ang lalo. Ayaw talaga mag-ano. ASP. Ano yan? Tambay na yan. Yung dalawa sa baba. 3, 2, 1. Trapasok. MH isa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Back. O, tangina. Ang dami sana masagit. Palag pa. Ubos ha. Pasok L. Ready 1. Up. Phoenix. Tapak lang. Tapak ha. Tapak boy. Tapak. Tapak kayo boy. Tapak. Ready. 3, 2, 1. Tara pasok. 8, 7, 6. MH ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. HR muna ha. 5 seconds pa kayo. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Bago, naunahan. Sige, palag pa. Tapak L tayo, boy. Tapak L. Naunahan yung ano natin, Dex. Na tornado ata eh. Tapak L, boy. Tapak L. Tornado ng chaos, boy.
Tapak L-boy. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis po. Box pa. Ready. 1. Up. Sa gitna oh. May feeling ano. Zombie oh. Pasok L. Pasok L boy. Pasok L. Pasok L. Ubos, Pasok L ubos, patay boy. Ubos. 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 Ready ah. Tapak L lang boy. Pasok L. Pasok L patay boy. Pasok L. Pasok L. Dali. Pasok L. Papasok sila oh. Pasok hoy. Phoenix ang dami. Oh, bito MH. Pa L2 tayo. 3, 2, 1. Tara go L2. Boy, MH. Tang inis. L2 lang ah. Oh, laser. Clashing laser, boy. Clashing laser. Clashing. Wala. Putang ina. Wala. R, boy. Dali. R. Mid. Dali. Chaos, bababa. Mid, akit mid, boy. Linis. Tingin hagdan ah. Tingin hagdan, boy. Tingin hagdan. Gago. Naabutan. Nakalaban. Taas hagdan nga, boy. Taas hagdan. Pabitaw ulit tayo, Mitch, ah. 3, 2, 1. Trapar. Wag. Dito lang, boy. Baba. Putang ina. Tara. Lower. R. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag na. Okay. 8. Nauuna kasi. 3, 2, 1 pa lang. Nasa baba na. Okay, laban nyo, boy. Ubos, mahaba. Okay, pasok mid. Nakatingin ako sa labas. Ubos, Gip, ubos. Pasok nga mid. Pasok. Dali chaos to, papasok boy. 8, 7, Ini Tyrell. 6, 5, MH, 4, 3, galaw, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palagpa, boy, kanan, ready 1, up, portal side kayo ha, 2, up, tapak R, tapak mid, boy, tapak mid patay ha. Tapak mid patay, boy. Labas na kayo, boy. Tapak mid, dali. Sabay. Tapak mid, boy. Tapak mid. Dali, tapak mid na, boy. Dali. 3, 2, 1, trapasok. Bago ng iba. Ito, MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Huwag kayo tumutok sa gitna pag ano, boy, nagbilang. Iawa kayo. Bagong pasok. Nakita nyo, daming gumagalaw eh. Ang daming tumayo doon. Okay, palag pa buhay. Tiniray na sa bilog yung bagong... Tapak L nga. Kawawa. Ang daming gumagalaw doon. Yung tinira nyo pa yung naka-estatwa. Ang bagong pasok. Tapak L, boy. Tapak L pa. Try nyo, boy, oh. Titira kayo. Tapak L, pigay nyo. Kung pinipigay kayo, boy. Dami naman tayo. 3, 2, tara, pasok L. Bitaw MH, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung pula muna, boy. Pula muna dito. Tutulak tayo L2. 3, 2, 1. Tara, tulak L2. Tulak L2, boy. Dali, tulak L2. Putang ina mo. Tulak L2, boy. Dali, magdagaling na L1 ata. Ito, hagdan. Ready, buka. 1, up. 2, up. 3, up. Buka! Ay, ito, pumunta na ng hallway yung iba. Kawawa. Oh, tapak L, boy. Tapak L. Nag-hallway agad yung iba. Bababa agad ng L1 eh. 3, 2, tara, pasok. Bababa agad ng L1 yung iba, lala. MMR na this. Oh, bito image, boy. 3, 2, 1, try L2. Flashing pa yan, L2. L2, buka. 3, 2, 1, tara, tulak. Red, up. 2, up. Binakay mo ko na yung kanan. Tulak na, boss. Ay, nagturuan na naman kayo. Sige, magturuan kayo. Bus talaga kayo dyan. Oh, tulak L1. 3, 2, tara, pasok L1 patay. Tulak 1, up. 2. Ay, talaga naman. Nagbox pa yung iba. Po, tayo na. Nagkanya-kanya na tumakbo. O, reset. Tapak L patay. Ina. Tapak L, ha. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, bitaw, ha. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up,
Tulak na, tulak! Putan, dyan na kayo sa labas eh. Sige, palag na lang, boy. Hirap nyo kausap. Sige, palag na lang, tapalag na lang. Palag pa. Wala papasok pa. Wala papasok. O, tapak L, boy. Tapak L. Tapak lang ha, sabay-sabay, boy. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw ah. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, boss. Box po. Patulong. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tapak L, boy. Tapak L. Ganda ng poise ng dalawa. Tapak L, boy. Tapak L. Dali ka, pasok yung kay Yeso. Tapak L. Tapak L pa, boy. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw image, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis pa, box, boy. May pula sa box. May pula pa. Pasok L pa tayo, boy. Manggagaling na L2, 1. Up. Walang lalabas, ha. Walang lalabas. Hintayin nyo tumulak. Ready. Ayun na. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang L, ha. Pasok lang L. 8. Pasok lang L, boy. Pasok lang L, ha. 8. 7. Nauna yung iba, 6. Pula. May pula. Oy, hitable na yung iba, oh. Sa box, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. Pwede na yung iba, boy. Hindi sabay-sabay yan. 3. Up. Huwag niyo tirahin yung nagbababs pa, boy. Hindi pa hitable yun. Ay, yawa. Laban pa, boy. Buhay po. Tapak L pa tayo, boy. Tapak L. Wala na papasok, ha. Singkan ako. Tapak L, boy. Tapak L. Dali. Flashing pa to. Dali. Hindi sila sabay-sabay. Tapak L lang. Tapak L lang, boy. Tapak pa L. Tapak pa, boy. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sa box, boy. Patulong sa box. Yawa talaga yung box. Walang tulong. Paiyo po sa box, boss. Tang ino. Hindi na iyo yung box. Tapak L. Wala papasok, ha. Hintayin yung ano, boy. Squad natin. Tapak L pa. Tapak L. Boss, patulong iyo. Wag puro reso tas takbo entrance. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Patornado muna sa pautay pa. Putang na loob lang. Ready, 1, up, 2, pasok kayo na. 6, 5, 4, Kaharap, pre. 3, 2, 1. Phoenix. Up. 2. Up. Phoenix, boy. 3. Up. Chaos, 8. 7. Pasok! Oh, king ina yung nasa labas. Ang lala. Chaos, boy. Pwede na ibang chaos. Malinis pa. Wala na papasok pag namatay. Wala na papasok. Laban na lang to. Laban na lang. Nakaduwal tayo. Iba, sabay-sabay papasok. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, patornado. 2, up, 3, up, patornado, boss, ha. Paggamit ng mga cancel, paiyo ng box, boss. Ready, 1, up. Ayun, bilis natin mag-clear up, po. Hagdan, 1, up, 2, up. Hagdan lang, ha. Pati pa hagdan. Hagdan pa. Ready, 1, up. Bigyan na si Michi. 2, up. L2 ba? L2, hallway na, hallway. Hey! L2 kalahati. L2 kalahati, boy. Dali. Boss! Oh, bitaw image. Tingin, boy. Tingin lang. Oh, L2, 3 to atra L2, boy. L2. L2, 3 to ang balik. Balik. Balik ka, balik. Bumabayan, boy. Bumabayan. Opo, agwa.
Ina mo. Wait lang. Hintayin ko lang gumaling yung HR kung saan gagalaw to. Okay. Hawak nila yung box boy. Patingin ng isa sa likod ah. Sige, wala. Ay na, tumulak na. 1 up. 2 up. Tulak boy. 3 up. Tulak. HR pa. Tulak. Walang atras boy. Wala ka. Yan na. Tumatakbo ng iba. Okay na. O, tapak L. Ano lala, pagkareso, takbuhan na talaga sa L to. Tapak L. Tapak L pa boy. Tapak pa. Dali yung shaman, dali. Ayan, namatay kayo sa laser, no? 3 to atrapasok. Bitaw kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, tornado, ha? Up. 2, up, palinis, boss. 3, up. Pasok po. Sabi sa inyo, boy, yung may pahawak. Ready, sa pa. 1, up. 2, up. 3, up. Palag pa, boss. May boy pa. Ready, 1, up. Walang papasok ha, walang papasok boy, walang papasok. Pasok pa rin ang pasok. Tapak L ha. Tapak L boy. SP na kayo doon boy. Tapak L. Dali, clashing pa doon. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw kayo Mitch ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw. 1, up, 2, up, 3, up. Sa gilid boy, oh, yung mga gilid. Sa palag pa, palinis pa box boy. Linis pa. Tingnan nyo. Pasok L boy. Ayun no, pag nakaka-tornado kayo dito kami iwo. Malaking tulong. Ang bilis mag-clear up. Pasok pa L boy, dali. Kung sino naman yung shaman na yun. Bito MH, bababa tayo. 3, 2, atro baba. Baba. Pa, mid, laser, ready 1, up, 2, up, laser, dali, pesto laser ha, kaliwat kanan boy, kaliwat kanan, laser, kaliwat kanan, macro, abante nga boy, abante, tutulak natin ha, lower L, up, 2, up, 3, up, lower L, uy, buka, palag pa, tulak L1, pasok L1 patay boy. Wala may iwan dyan boy. Akyat 8, 7, 6, 5, 4, box, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, pasok L, ubos to boy oh. Ubos to. Palinis pa, may pula pa. Akyat boy. Akyat. Ito yung drill no. Yung ano no, pasok L. Pasok L boss. Pasok L. Pasok L boy, gapang nyo pa. Gapang pa, sige, pasok kayo boy. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, trababa boy. 8, 7, 6, L2, laser, 3, nga, balik, 1, up, lower mid, 2, up, 3, up, akit mid na mid, dali, tingin dan, ready, 1 pa lang ha, walang bababa, tingin na boy, palinis lang ha, pasok mid patay boy, pasok mid patay, ayun na, umakit na, tingin, pasok mid boy, papasok kayo sa pabilangan ha, 7, 6, 5, hindi sabay-sabay yan ha, 4, 3, galaw na, 2, 1, up, 2, up, 3, up, pasok mid pa tayo, boss to. Ready, hagdan, pati kalot kanan, red 1, up, 2, up, 3, up, pasok mid, dali, pasok mid. Sa bilog. Hitable yan, iba, 8, 7, 6, pasok mid, 5, 4, 3, 2, 1, up, chaos boy, 2, up, 3, up, portal side ha, HR, ready, hagdan, ready, 1, up, 2, up, pasok mid boy, uy, ayun yung pasok, AFK na kayo, boss, patay tayo sa inyo, pasok mid boy, ubos, labas na,
Labas. Hindi natin napatay Michi. Sayang. Tapak L. Tapak L lang ha. Tapak lang L boy. Tapak L. Tapak L boy. Tapak lang. Tapak lang ha. Tapak lang. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak lang. Tang inan to. 3 to pasok. Bito MH ha. Bito MH 8 7 6 5 Bito MH 4 3 2 Tara R. Ito 8 7 Balik. Portal side. 3 2 1 Up. Pwede na iba boy. 2 Up. Palinis. Hagdan, tingin ha. Patingin hagdan ha. Patingin lang ha. Tingin lang. Palag pa boy. May pula pa. Pasok mid boy. Pasok mid. Pasok mid. Okay na? Pasok boy. Dali. Bito MH. 3 to atrapa lower L. Para lower L. Lower L. Dali. Lower L. Lower lang ha. Lower lang. Ng likod ha. Paalalay. 3 to atrapa. Laser boy. Laser. Pa L to side. L to side, dali, clashing L2. Akit na. Tulak pa L1 to, diretso pa L1 boy, nag-set sila already, one up. Tulak boy. Huwag kayo pumesto ng box. Yawa. Tulak L1. Awit sa inyo, pinapahabaan nyo kasi yung way. Pumunta pa ng buwelo pa ng box ampok. Likod ha, paalalay ng likod. Pasok L1 boy. Pasok L1, ubos yan. Bilangan nyo chaos boy ha. Pumasok chaos, pasabayan ng bilang. Pasok L. Pasok L pa boy, pasok L pa. Pasok pa. Ubus yan. Pasok L. Box boy, box. Pasuyo, box. Box boss. Payo naman sa box boss. Utang na loob naman oh. Pwede ba yon? Utang na loob lang. Ayaw nyo? Di wag. Pasok L boy, ubos. Paubos, nasa bilog. 8 7 6 5 4 3 2 1 Up. Pwede na boy ha. 2 Up. Pasok L. 3 Up. Pasok L. Hindi sabay-sabay yan boy. Ubusin nyo. Steady na naman sa gitna yung iba. Pasok L ha. Hello. Sa upper, sa gitna. Meron, sa gitna boy, sa gitna. Ay, yawa talaga. Tapak L patay. Ubos kayo boy. Ubos kalaban. Oo. Tapak L. Tapak lang. Ang tagal nyo eh. Tapak L. Tapak pa. O, tapak mid. 3, 2, 1, trapa. Bito MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bito MH, 2, 1. Baba. Tirahin nyo yun nasa likod. Op, kalma. Kalma muna. 3, 2, 1, trapa baba. Baba na boy. Clashing na. Laser. Buka kaliwat kanan. Tulak na. Tulak laser boy. Ay, nako. Nag-R1 pa. Ang gara. Buka. 1, up. 2, up. 3, up. King ina nyo. Ang kala to. May galing L1 tsaka R1. Gay palag. Tapak mid. Wawa. Nabal yung mga tumatakbo pa L1, R1. Pa-laser yung sabi. 3, 2, 1, tara pasok. Putang ina mo. Ba't nag-i-space bar? Bilangan nyo sarili nyo, boss. O, pabito MH, boss. Pabito MH. 3 to 1, tara baba. Clashing na. Okay. Go. Clashing na, boy. Clashing na, oh. Laban nyo. Likod pa. Galing R. React. Galing R. Putang inang dami sa L1. Lower, oh. Galing R na nga sabi ko, eh. Oh, akit mid. L. Akit L. Pasok L patay, boy. Pasok L, boy. Pasok L, boy. Patayin niya na. Kung may kalaban. Wala. Pasok L.
Dali, magpapamid tong HR. Compress. Pabito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower R. Up. Lower. Laser. Laser muna. Laser. Up. Kalma. Balik L1. 8. 7. L1. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. 2. Up. Pwede na iba. L1 po. L1 pa. L1. Galing hagdan. Ready. 1. Up. Nakuryente ka na yan, boy. 2. Up. Na-hurricane ka yan, boy. Ubus yan. Pasok L1 patay, boy. Palinis. Palinis ha. Pasok L1 patay, boy. Na-hurricane ka yan. Patay nga to si Sing Boy. Okay na. Pasok L. Ang ano ito ni Rudolph, panay Hagdan ha. Ready ha. Huwag kayo. Hagdan, boy. Pasok L. 8. 7. 6. 5. 4. Galaw. 3. 2. 1. Yung box iniwan po. Tangina nyo. Okay, pwede na. Laban nyo na. Wawa. Ubus talaga. Walang pumesto ng box eh. Tsaka kayo pumasok ng box nung hitable na. Tapak L. 3, 2, 1. Trapasok. 8. 7. 6. Bilangan nyo sarili nyo kung late kayo, boss. O, bito MH. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis ng box, boss. Yung box. Tangina, yung target nyo agad, yung makapal eh. O, palinis. 8. Palinis. Pasok L patay, boss. Palinis box. May pula, oh. Ayaw nyo pansinin, oh. Pasok L patay, ah. Nimrod. Pasok L. Pasok L, boy. Papasok kayo, sa. Box. Box lang, boy. Pasok L. Pareso, boss. 8. 7. 6. L2 side nga. L2 kalate. Kalate. React, uy. Nasa gitna pa rin yung ibang tanga, oh. Oh, ready. Bito MH kayo, ah. Bito MH, boy. Likod. Oh, tulak L2, boy. Tulak L2, tapos pesto box, ah. Sige, push nyo, Phoenix, boy. Kasi tutulak yung chaos. Box agad. Pesto box, boy. Takin. Ang tagal kasi ito. Tapak L. Nagtuturoan sa magtulak. Kawawa. Sayang yun nasa unahan. I-splash siya na yun eh. Tapak L1. 3, 2, 1. Trapasok. Sayang. Kung tiniray na sa harap, patay. Ubus yun nasa likod. Pasok L. Bito MH ha. Tutulak tayo L2. 3, 2, 1. Tulak. Tara, go. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak, boss. Ay, wawa talaga sa inyo, boss. O, tapak L. Ayaw nyo mag-first target. Sige. Mag-ano kayo. Makapal. Tapak L. 3, 2, 1. Trapasok. Bito MH isa. 8. 7. 6. 5. 4. Dalo na. 3. 2. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis po ng box. Palinis. Phoenix. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Phoenix. 2. Up. 3. Up. 8. 7. 6. Pasok ka! Uy! Pasok! Tangina, ang daming tambay sa labas. Bilangan nyo yung sarili nyo, boss. Ang late nyo pumasok eh. Palag na, pwede na yung chaos, boy. Pwede na yung chaos. Palinis pa. Pasok L. Ayun na naman, nakakatambay. Ayun yung pumasok, boss. Pasok L, ah. Sige, pasok L, boy. Pasok L. Pasok pa, nag-a-unli ha, hindi sabay-sabay yan. Pasok pa. Pasok pa, naipitan na ng patsusan. Pasok pa, boy, bilangan nyo yung sarili nyo. Pasok pa. Pasok. Bilangan nyo yung sarili nyo.
Pasok ka, pasok. Sige, hindi sabay-sabay yan. Wala revitalize iba dyan. Pasok boy. Ubus yan. Naubos Pasok na boy, po. pasok. Naubos na po, boy. Pasok boy, pasok pa. Pasok, compress, dali. Gagalaw tayo. Bitaw image. Pa L2. 3, 2, 1, try L2. L2 boy. Kalahati lang ha. Pasilip nga L2. May kalaban. Wala. O, balik kalate. Oy, tingin L1. 3, 2, 1, tara go. Kaliwa. Tulak, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak, boy. Box. Ay, naghagdan, gago. Ginagawa nyo. Pasok L. Ubos yan, boy. Paubos. Pasok L. Pasok L. Bilangan nyo, boy. Nag-unli ulit. Pasok L. Ubos kayo? Bilangan nyo sarili nyo. Pasok L. May mga galing ba po? Pasok L. Okay. Pasok, boy. Ubos. Pasok. Ayaw nyo. Labas, walang papasok. Labas kayo. King inang niyan. Ingat sa MMR eh. 3 to atar pasok. O, bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Palag pa, ubos pa ha. Ubos yan ha. Ready, 1. Up, 2, up, 3. Sa box. Up. Palag pa boy, pasok, ubos, pasok. Yawa talaga. Pasok! Bilangan nyo sarili nyo. Kasabay nyo lang yan, oh. Bilangan nyo sarili nyo. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Pasok L. Ayaw na pumasok ng iba, oh. Pasok L. Pasok L, ubos to. Box kasi, boss. Pasaka lang box. Tapos yung mga brawler, okay, magigna, tsaka yung sordi. Anak ng teteng, ang bobo eh. Gigit na tapos nasa labas ng box. E di tinamaan lahat. Tinalungan nyo yung kalaban eh. Pasok L. Dalian nyo naman, bossing. Dalian nyo. Dali, papasok na sila, oh. Ito, MH. 3, 2, 1, tara baba. Baba. R, nag-away, boy. R. R2. Tangina mo, 8 minutes na lang pala. Okay, R2, boy. R2. Baba tayo, boy. Isang flash pa. 3, 2, 1, tara, go. Pa L2. Pag nandyan, wag ah. Oh, pesto. Tara, MF tayo, boy. MF tayo. Pindot mo na yan, boy. Flashing sila. Pindot mo. Ah, wala pa? Putang ina, yun lang. Tara, dito muna, macro. Hagdan. Bitaw image. 3, 2, 1, tara, pa L2. Pa L2, buka kayo ha. Baka ma-fence kayo, boy ha. Galing kayo ano, paliko. Kalma. Laser. Sagad nyo, laser, boy. Huwag kayo pinapanik. Pesto, laser. Kaliwat kanan, buka. Lalim onte. 1. Up. 2. Up. Push yan, boy. Papasukin nyo lang. Yan na naman yung ano. Pumunta na naman sa gitna. Sa kuragi, gago. Tsaka yung misery. Gelines, palag pa. Inang buka kayo sa laser yan. Bili kayo isa. L1, pasok L1 patay, boy. L1. L1. Patay. Ganda takbo. Pasok L1 na 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubos, oh. Ubos, boy. Yung Phoenix. Pasok L1, boy. Tangina kasi pinapangunahan nyo kung sa tatakbo, pumupunta agad kayo ng mid, eh. Palalabas agad kayo ng portal, eh. Okay ng ina mga to, eh. Pasok kayo, palinis yan, ha. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Box lang, huwag kayo lumabas. Nakabang yung HR. Bilangan nyo sarili nyo, boy. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Hindi inawakan yung lower box, boy. Ubos tayo?
Ubus po. Bus tayo, oh. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak mid, ah. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan yung sarili nyo. Okay na, bitaw image. 3, 2, 1, tara R1. Hello? R1 boy, akit R1, akit R1, akit R1. Pasok R1 patay boss. Tingin likod, buka, ready 1, up. 2, up, wala pupunta sa hagdan. Pepesto lang kayo boss. Okay, palag. Pasok R1 boy, pasok R1 patay. Pasok R1, ubos oh. Pasok R1 dali, aanli na naman sila. Tagal nyo pumasok. O, bito MH. 3, 2, 1, tara R2. 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 Kalahati nga lang boy. May daming gumagapang kalahati boss. Tingin likod. Tingin likod. Nalala ng chok ang puta. Tumulak pa R1 tapos sabay ASP. Pasok kayo R1, gapang kayo dito boss. Nasa kalahati kami. O yun na, tumulak boy. Ano, papanoorin nyo lang. Okay, manood kayo boy. Okay, kinang yan. Nakay mata. Pasok kayo, tapa kayo R1. Ina nyo, magko-command ako ng 1-up. Okay, ina, aatras lang naman kayo. Tapakar. Aantayin nyo yung 1-up tapos hindi titira eh. Manood na lang kayo. 3 to, tara, pasok R. Eh, hindi ako magko-command ng ano boy. Skill. Nag-aabangan lang eh. Diskarte nyo yung mag-ano, retrat. Bilangan nyo sarili nyo boy. Pwede na. Pwede na. Talag, R1. Palinis, pasok R1 boy, ubos yan. Pasok R1. Pasok R1. Pasok R1, pasok R1. Nag-aabangan ng skill eh, gago. Tunaw yung late. Tunaw yung kalahati eh. Pasok R1 ha? Uy, ano? Pasok R1 boy. Pasok R1, pasok R1. Palagan nyo, bilangan nyo sarili nyo boss. Palagan nyo. Palagan nyo, ubos oh, pasok R1 kasi boss. Yung mga shaman, ang lalo oh. Boy, baka gusto nyo mag-aim sa box para mas mabilis tayo mag-clear up. Gusto medic boy, biyahin nyo ako. Dali, pasok R1. Ano pa naman yung mga nasa labas nag-aantay ng Pasko? O, bitaw MH. 3, 2, 1, trakyat. Akit na boy. Akit na. R3. Ang ina, hindi natin na ano to. Okay, akyat. Goldar lang, Goldar. May gumagapang sa atin boy eh. Goldar lang muna. O, tara. Macro. Computer. Pindot mo. Lubog boss. Wala dyan sa ano boss. Yung may hit sa ano, sa kanto. Lubog niyo po boss. Ayan na galing aro. Lubog niyo po boss. Okay, ina. Walang tutulak ha. Walang bubuka boy. Ayan na tira boy. Tangin, tumulak na. Okay, reset. Tapakar. Hindi tayo paminta. Isa lang ano natin. Pondo natin. Magastos masyado. Tapakar. 3 to atra pasok. Alian tayo. Pasok ara. O, yan na. Ready. O, bito MH. 3 to atra baba tayo. Baba boy. Baba. Pail. Dali. Pail. Magka-clash yung Phoenix tsaka ano, HR. Wala. Okay, L, 1 up, 2 up. Akyat mo! Kitang-kita boy.
Akyat, tingin na hagdan, tingin hagdan. Tingin lang, may pula pa oh. Ayaw niya tirahin. Ang archer oh, kumababa pa. Pasok El ah. Pasok El. Hindi ka na bumili ng CD, di ba? Bitaw MH. Galing L2, buka. 1 up. 2 up. 3 up. Tulak na. Linis. Tulak kasi, boss. Ang lala ng shaman, nagpaiwan. Pagkatas magreso. Tingin likod, wala papasok ah. Tapak L lang, boy. Tapak L patay, boy. Tapak L, dali. Clashing pa doon. Tapak L, sabay-sabay, boy, dali. Tapak L, boy. Tapak L, 3, 2, 1, tara pasok. Bitaw MH ah. Bitaw MH, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis ng box, boy. Linis box pa, box. Box. Box ah. Ready 1. Up. 2. Up, box. Ayaw nyo. 3. Up. Tapak L. Wala papasok ha. Tapak L. Tapak L. Tang ina, may pumasok pa rin oh. 3, 2, 1, tara pasok. Bitaw MH. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box. Nice G. Okay, laban nyo na yan. Hagdan boy, Phoenix. Oh. Ito, top 1. Ito yung